Assalamu alaikum friends. Today our topic is about lecture demonstration method. पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर मेथड को डिस्कस किया था। आज जो है लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो है लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है इट मीन्स शोविंग अलोंग विद डिमॉन्स्ट्रेशन। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का मकसद ये है कि इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि टीचर जो होता है वो चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करके एक्सप्लेन करके बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है। टीचर जो है क्लासरूम के अंदर एक टॉपिक को पढ़ाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन हार्ट एक टॉपिक है, उसको पढ़ाता है। तो उसको टीचर जो है पढ़ाते वक्त उसके लिए मुख्तलिफ़ टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग एड यूज़ करता है, उनके थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाता है। It means showing when a teacher explain the lecture along with demonstration. Demonstration method जो हमारे पास है उसका मकसद क्या है, ठीक है। उसका मकसद ये है कि टीचर जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, एलाबोरेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है मुख्तलिफ़ टीचिंग एड्स के ज़रिए। तो उसको उस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड याद रखिए बच्चों के, ये जो है बहुत पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड हम कह सकते हैं इसको। इन दिस टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन कंटेंट एंड देन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द क्लास टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकली। इसमें क्या होता है, टीचर जो है सबसे पहले कंटेंट को पढ़ाता है, रीड करता है या बच्चों से रीड करवाता है, और फिर उसके बाद उस कंटेंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करता है बच्चों को, ताकि बच्चे उसको सही तरीके से समझ सके। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न बाय सीइंग। इस मेथड में ज़्यादातर बच्चे देख के क्या करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ये मेथड जो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स जो है उसके ऊपर बेस्ड है। किस तरह बेस्ड है, इस तरह बेस्ड है कि बच्चे ख़ुद से काम करते हैं इस मेथड में, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इन दिस मेथड द टीचर नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज बट आल्सो स्किल। इस मेथड में टीचर का रोल सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट करना नहीं होता, बट वो क्या करता है, स्किल भी क्या करता है, बच्चों के अंदर स्किल भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारे पास मेरिट्स, एडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट्स और एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सबसे इजी है ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे इजी मैंने इजी करके बनाया है। आप काइंडली गौर से सुने मुझे और गौर से देखें चीज़ों को। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है। प्रैक्टिकल मेथड है, इफेक्टिव मेथड है, टाइम सेविंग है, हेल्पफुल फॉर टीचर, स्टूडेंट लर्न इजीली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसके डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली है, इसमें ज़्यादातर पैसे लगते हैं। जिस तरह के आपको जो है क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदनी होती है, तो उन चीज़ों के लिए हमें पैसे देना पड़ता है ना। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हम वो चीज़ नहीं ले सकते, नहीं ख़रीद सकते, तो ये कॉस्टली है। टीचर सेंटर मेथड है। विजिबिलिटी प्रॉब्लम क्या है, मतलब बाज़ी बच्चे ऐसे जिनकी आई साइट वीक होती है, तो उनको देखकर लर्न करने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसी वजह से ये इसकी डीमेरिट्स में आ जाता है। अवॉइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अवॉइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ वीकनेसेस होती है, तो उनको क्या करता है, अवॉइड करता है। ये उनके लिए
ایک اچھا میتھڈ نہیں ہے، بورنگ میتھڈ ہے، بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، کبھی کبھار ٹیچر جو ہے زیادہ چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے تو بچے بور ہو جاتے ہیں۔ لانگ میتھڈ ہے۔ سجیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی بہتر بنانے کے لیے کیا سجیشن دیں گے، تو یہ سجیشن ہے کہ اس لیکچر میتھڈ کو بہتر بنانے کے لیے ہم اگر ان چیزوں کے اوپر غور کریں تو یہ بالکل کیا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ Examine carefully the objectives of the lesson before presenting a demonstration. ڈیمونسٹریشن کو ڈیلیور کرنے سے پہلے جو ہے بیفور آپ کو کیا کرنا ہے، آبجیکٹیوز جو آپ سیٹ کرتے ہو ان آبجیکٹیوز کو آپ نے کیئرفلی سیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک کے لیے اس ڈیمونسٹریشن کو پریزنٹ کرنے کے لیے میں نے کیا آبجیکٹیوز تیار کیے، کس طرح تیار کیے، مجھے اس میں چینجز لانی ہے یا نہیں، تو یہ چیز آپ کو کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے۔ پریکٹس دا ڈیمونسٹریشن ٹو ڈو اٹ افیکٹولی، آپ کو ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے سب سے پہلے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے ڈیمونسٹریشن کو بیفور پریزنٹنگ اے ڈیمونسٹریشن۔ آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے، سیٹسفائی یور سیلف دیٹ آل نیڈیڈ مٹیریلس آر اویلیبل بیفور دا ڈیمونسٹریشن۔ ڈیمونسٹریشن کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ سیٹسفائی ہو کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کے پاس ٹیچنگ مٹیریل ہے جن کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیمونسٹریشن کرنا ہے۔ اسپیک کلیئرلی اینڈ ڈسٹنکٹلی، ناٹ فاسٹلی۔ جب آپ ڈیمونسٹریشن دے رہے ہوتے تو آپ کو صحیح طریقے سے بولنا چاہیے تاکہ بچے سمجھ سکے، ایسا نہ کہ آپ فاسٹلی بولے یا آپ جو ہے آپ جو بولتے ہو وہ سمجھ نہ آئے بچوں کو، آپ نے کلیئرلی بولنا ہے اس دوران۔ یوز سمپل ووکیبلری، آپ نے مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ آپ ٹیچر ہے، جو ہے بچے مشکل الفاظ نہیں سمجھتے تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ تو ڈونٹ پرولونگ دی ڈیمونسٹریشن مور دین ون ہاف اور مطلب کہ آپ کو 1 گھنٹہ 30 منٹ سے زیادہ ڈیمونسٹریشن نہیں دینی چاہیے کیونکہ بچے بور ہو جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو بچے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تو یہ تھا آج کا جو ہے ٹاپک۔ جس کسی کو بھی سمجھ نہ آئے پلیز اس لیکچر کو دیکھے، 2 دفعہ دیکھے، 3 دفعہ دیکھے، میں نے بالکل ایزی کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ تیار کیا ہے۔ اور کائنڈلی اس چینل میں اگر کوئی نیا ہے تو اس کو سبسکرائب کرے، سپورٹ کرے تاکہ مزید اس طرح آسان ویڈیوز جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں، مجھے انکریج کرے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔